हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु भी स्वागत करुच्ची आपन पिंकू बेबी यूट्यूब चैनल को। प्राप्तु मु आम सब कुआड़े जाऊँ सेटा पहुँचला पर आप देखिपारे। आ दिल्ली सबुठ बड़ मॉल जाऊँ जीएबी मॉल। तो एठी जस्ट मेट्रो रे बसबू वैशाली गाड़ी पार्किंग करिकी जस्ट आम जाऊँ। प्राप्तु से हेलो। तो मेट्रो रे पहुँचिकी तो देखो कौटी कौन जाऊँ कि तो एबे देखो सांग मैंने वैशाली जो मेट्रो थी ना जस्ट आम एंट्री गलु। एंट्री भीतर आड़ को देखो खाଇବା जिनस आवेलेबल अच्छी माने जो माने ड्यूटी जाऊँगी कि माने जर्नी कर खाइबारे किसी असुविधा नहीं, खाଇବା खाई पारे। तो एबे जस्ट आम गलु ऊपर को मोर चेकिंग सरी जाता आंकर चेकिंग होता। आ प्राप्त मामा भी पलि आसी मो बैग नहीं कि पलि आसर चेकिंग चली फोन लगी टिके चेकिंग रे गड़बड़ होगा। तो फोन नहीं सारापर तो सी आसीगले। तो एठी ना मेट्रो कार्ड आम आनी हेरी तो कॉइन भी जदि यूज करेंगे हो पार। तो कार्ड रे एबे आम पलि आम आसला बेलू तो सांगे सांगे मेट्रो पलि आसला। तो मेट्रो रे एक्चुअली आम ओला रे भी आसी पारतांतु कारण यहाँ टिके दूर बाट कारण दीटा मेट्रो चेंज करके आमको जीवाकू पड़ो। तो किंतु आम आसलु मेट्रो ये किंतु प्राप्तर टिके डर भगैया कारण प्राप्त ना टिके फ्लाइट आउ ट्रेन केमती डरुची। तो मुझे कहली टिके बड़ हो गलानी तो चलो मेट्रो टिके पलैबा। अच्छा लग रहा है नहीं? क्यों? इधर देखो मम्मा को। हेलो, अच्छा लग रहा है? एबे देखो आउ गोटे मेट्रो धरियापी आम जस्ट बाहर पड़लु। आम आसलु वैशाली यहाँ है आम यूमिना बैंक। तो एठू आमको जीवार अच्छी नोएड सेक्टर 16। तो आउ गोटे मेट्रो आम जीवु दीटा मेट्रो चेंज कर तो से मना करते कि आम जीवानी कारण प्राप्त टे परेशान हो। मो इच्छा थी कि प्राप्त टे मेट्रो रे बुलू माने जानू। तो से आम भावलु टे मेट्रो रे पलि आसबू। तो आपन को ये डिटेल्स देदेली कि आपन जितेबले भी जावाक चाहती मॉल माने डीएलएफ मॉल तो हूँ सब बड़ मॉल। तो आम ए डीएलएफ जाऊनु जीआईपी जाऊँ। तो जीआईपी मॉल टे सुना फुना जिनस एमती किणवार अच्छे। तो सेठू जदि टाइम मिलला ताहले डीएलएफ जीवु नहले आपन को डीएलएफ मॉल आउ केबे जदि आम गलु तो से वीडियो रे मु देखेबी। फिलहाल एबे आम जाऊँ द ग्रेट इंडिया पैलेस। देखु आमर यूमिना बैंक आमर नोएड सेक्टर 18 भितर आमर पड़ुची अक्षरधाम। देखी दिंतु ठाकुर को बहुत सुंदर प्लेस। मेट्रो रू आसला परे आमे चलिलु एबे मॉल भागु। एठी एक्चुअली दीटा मॉल अच्छी गोटे डीएलएफ आ गोटे जीआईपी। आमे कोठी जाउछे? जीआईपी तो ग्रेट इंडिया पैलेस। तो ये देखी पारे एबे आसिक आम जीआईपी पहुँची जाइए माने ग्रेट इंडिया पैलेस। सेपट साइडा देखु सेटा हूँ फ्रंट आम जोटा जाऊँ साइड रू जाऊँ। तो फ्रंट रू आपन को पूरा देखा कि ग्रेट इंडिया पैलेस लिखाई बड़ बड़ अक्षर रे किंतु आम साइड रू जाऊँ। एठी देखु बहुत टेडी बाहर भी मॉल रे ना बाहर जमती आम भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग जमती टाइप लगे। तो सेठी टिके सस्ता थाए। एठी किंतु मॉल पाखे जो जो जिनस लगे ना टिके ता रेट अधिक नहीं कारण ये देखो जमी मुझे एग्जांपल दे दूसरी कि गोलगप्पा आप बाहर खाइबे दिल्ली रे तो 20 टंका को 6टा देवे किंतु ये भीतर खाइले मे बी शायद 50 नौथिबे। तो आम ये गोटे कॉर्न गला बेलू खाई जाइलु तो सेठी नौला 50 ऊपर मैं छोट कॉर्नटा जोटा कि 10 टंकार मिले तो ये 50 रे मिले। तो मॉल तो भीतर मतलब हाइजीनिक बाहर तो हाइजीनिक ये नुह डाले भी डस्ट एरिका बाहर था ना तो फिर भी नहीं जाते अधिक रेट। तो सिक्योरिटी चेकिंग हो सारा पर प्राप्त आमु आगुआ पलि पापा एवं जस्ट आसुँच देखिपे आ दिवाली देखी पारे लाइटिंग केमती एमती तो नॉर्मल ये हुए आठी खाली टिके डेकोरेशन या कि जस्ट टिके लिचु लाइट लगी। ये देखो ये मॉल रे भी गाड़ी अच्छी आ प्राप्त आम आग गाड़ी दरकार बहुत सारा खेलना था ना आग खेलना दरकार बट आमको बहुत दूर जेहेतु आसचु आमर मेन काम आम सारी आम भावुलु जल्दी जल्दी पलैबा कि छोट छुआ से जिनसा बुझे तो आम कहलु आसला बेलू तू गाड़ी चलेबू। तो फिलहाल आम ए जस्ट चलू
ଟିକେ କିଣାକିଣି ବି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର ସବୁ ଆଡ଼ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଏଇ ମଲ୍ରେ ନା ନୂଆ କିଣି ଖୋଲିଛି କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର। ତ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ତନିଷ୍କ ଥିଲା, ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାରଲି ତନିଷ୍କରୁ କିଣାକିଣି କରୁ, ତ ଆମେ ତନିଷ୍କ ହିଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ କେତେଟା ଫ୍ଲୋର ମୁଁ ଗଣିନି, 5ଟା ସାୟଦ ହେବ, 5ଟା ଫ୍ଲୋର ଉପରେ। ୟାଠୁ ଆହୁରି DLF ମଲ୍ଟା ବେଶୀ ବଡ଼, ଇଏ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୋଟ ରହିବ ତାଠୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପାଖରେ, ମାନେ 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ମଲ୍ଟା ଯେଉଁଠି ନା ତାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ DLF ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଆଉ DLF ମଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ମିନିମମ୍ ଦିନଟା ଯାଏଁ ପଳେଇବ, ବୁଲୁଥିବେ ଯଦି ବୁଲୁଥିବେ, ଏତେ ସାରା ମଲ୍, ଏତେ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଥିରେ। ତ ସେଠିକି ଗଲେ ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇବି। ତ ଫିଲହାଲ ଏଇଠି ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଲ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତନିଷ୍କ, ତ ତନିଷ୍କ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁନୁ, କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ମାମା ବି ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବ, ଇଏ ବି ଯିବେ। ଆଉ ତନିଷ୍କର ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲରୀ ଲାଗିଛି, ତ ସେମାନେ ଆଗ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କହିଦେଲି, ତନିଷ୍କକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ସେମାନେ ଗଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍, ମାନେ ଦିୱାଲି ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ କିଣୁ ତାଠୁ ଡବଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି କୁର୍ତ୍ତା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ତ ତାଠୁ ଭଲ କାହିଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଣିବନି। ତ ଏଠି ରହିଗଲା ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲମଣ୍ଡ ଅଛି, ପିସ୍ତାଚୁ ଅଛି, ଆଉ ରହିଗଲା ଆମର ରେଜେନ୍ସ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି। ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଠି ପୁମା ରହିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଆମେ ତ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ଯେତିକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବାସ୍ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏଥିରେ, ଆପଣ କିଣି ବି ପାରିବେ, ମେକଅପ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଅଧା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତ ଅଧା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ବି କହୁଥିଲି ନା, ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ ପାପା ଆଉ ବେଟି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ତନିଷ୍କ ଭିତରୁ। ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲରୀରେ ଟିକେ ଖାଲି ଥିଲେ, ଲୋକ 2-3 ଜଣ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କିନି ସଜା ହେଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଇଏ ପ୍ରପରଲି ତାଙ୍କ ଚେୟାର ସବୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ କେଉଁଆଡ଼େ କରୁନଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାପ୍ତର କାନଫୁଲ। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବା ହେଲା। ଆରେ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ପଛଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। और हल्का सा डिजाइन में एक ये वाला देख सकते हैं। नहीं ये डिजाइन अभी बच्चा এটা ঠিক লাগুଛି हैं। ମାମା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ସେଠି ଉପରେ ପଡ଼େ। ତ ମେନଲି ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରାପ୍ତୁର ଇୟରିଂ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ତାହା କିଣା ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଲାଲଚାନ୍ଦରୁ ଆଣିଥିଲି, ବଟ୍ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି, ତ ସେଇଟା ତା ଜଏଣ୍ଟରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ତାକୁ ମେକିଂ ମାନେ ତାର ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନା 800ରୁ 900 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥରଟେ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତ ଆଙ୍କର ବରଧରାକୁ ଆସିଥିଲା ଚେନ୍, ତ ତାକୁ ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଗଲା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି କାନଫୁଲ ବି ମୋ ମାଉ ଶାଶୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ତା ତାଳି ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଦି ବି ଥିଲା ଏମିତି କରିକି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ସ ବି ଲାଗିଥିଲା ନା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ସେ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରି ସବୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଆଗରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ହାର ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ବି ଦେଖୁଛି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଫିଲହାଲ ଆଗ ଆମର ସୁନା ମେଲ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ବି, ତ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା ଖାଲି, ତ ଏଠି ଓନ୍ଲି ସେଟ୍, ଆଉ ରହିଗଲା ଆମର ହାତର ବି ସେଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା। ତ ଆଉ ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ସବୁ କାନଫୁଲ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଥିଲା, ଏଠି ଖାଲି ହାତର ଆଉ ନେକଲେସ୍ ସେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏଠି ହେଇଥିଲାଗି ବେଶୀ ଲୋକ ବସିନାହାନ୍ତି। ତ ନିଚେ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି ହେରି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ।
तो ଏଠି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଭାଇନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସରୁବାଲା ବେଶୀ ନେବିନି, ସରୁବାଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସରୁବାଲା ନେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ କି ପ୍ରାପ୍ତୁ ଅଛି ଛିଡ଼େଇ ଦେବ। ତ ଡିଜାଇନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଲିଡ୍ ନେଲେ ବେକ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା कलेक्शन। या फिर आप ना वो वाला भरे हुए। ये वाला मंगलसूत्र भी ले सकते हैं। 2 मिनट दे छोटा हटाओ देख लंबा ठीक है प्राप्त चेन तो लंबा अच्छे ठीक है डिजाइन प्राप्त चेन तो लंबा भी अच्छे ये तो माउसर का भी लगो कोड़ा यही टाइप तुम जो यहाँ कौच यहाँ गोटे अलग डिजाइन हो निदाड़िया होती कि यहाँ बहुत पतला ये पत्थरटा यहाँ बहुत पतला यहाँ गोटे मोटालिया निदाड़िया कम होती मझे देखो तार देख तो पिंधिच बेकटा देख এইটা দেখুন এই কামটা টিকে ভালো লাগুছে যে এইটা খালি পতলা টিকে চেন লাগি। হ্যাঁ পতলা ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं ये 80 का है 5-6,000। तो ये साउ सारंगर चेन देखा आमर कॉफी पिया चली पूर्व मुझे किणी सारी मोर मंगलसूत्र आठी मोर टिके कानफुल देखा इच्छा है माने मु कानफुल नेबी बोली भाविली। तो सेतिकी भितर देखंतु को कलेक्शन अच्छी टिके लंबा वाला अच्छी मीडियम वाला भी अच्छी बट फिलहाल ये तो भितर मत भल लगुनि। आ फाइनाली से बहुत सारा कलेक्शन देखला परे मु आनी मोर कानफुल फाइनाली मोर भी चूज हो गला कानफुल कोटा। तो मुझा आपण को कमेंट अनुसार से देखी सुना जिन कौन कौन किनली फिलहाल से रहा आमर सिक्रेट। तो आपन कमेंट करके जनातु जदि देखिबार अच्छी मोर सुना जिन। तो सुना जिन सब फिल सरला आम ये आसी जाइए खायापी। तो ऊपर फ्लोरटा हूँ खाली खावाई। तो मुझे KFC बहुत दिन खाई नी तो भेज वाला आनी कारण मुझे तो प्योर वेजिटेरियन हो जाइए। तो राइस बाउल आने मत राइस बाउल बहुत पसंद। तो भेज स्ट्रिप्स जो गोटे गोटे थाए सहित भात ना ता जिनटा बहुत भल लगे। खाली भेज स्ट्रिप्स खाइले टी ऑयली ऑयली को मुंड बुलाए किंतु ता सहित राइस सहित खाइले बहुत मजा लगे। तो मु कहीदे कि सुना जिनस आमर 2,60,000 एमती किसी खर्च हो। तो आपण मत कमेंट करके जब जनइबे कि आपण माने मु कौन कौन किनिली तो सही अनुसार मु गोटे ब्लॉग नहीं कि आसबि। फिलहाल मु मोर खाଇବା एंजॉय करुँची आ साहू सर तांको खाଇବା जस्ट आनले हेरी कारण तांकर नॉन वेज तो लेट रे टिके आसला। तो सी KFC रु चिकेन आ गोटे बर्गर ऑर्डर करछन्ती आ गोटे रोल एबे नुआ खोलतेला। तो सी गोटे रोल किनिछन्ती आ प्राप्त मामू दरकार थिला फ्रेंच फ्राइज। आगुरु तो फ्रेंच फ्राइज आ सहित ही दे दूथला किंतु एबे फ्रेंच फ्राइज अलग किनिया पड़ो कारण बहुत दिन आम खाई नथिलु ना। तो फिलहाल मो खाଇବା तो सरी जाइए खाइला भितर दीटा गड़बड़ होता गोटे मो हाथ रू पड़ जाइए पेप्सी आ प्राप्त मामा टिके पानी पीला भितर ना ता ऊपर सबू जाक पानी पड़गला। खाई पीकी सब सरला बेलू 8टा हो गला 7:45 खंडे होता। तो आम भाविलु एमती पलैबू। तो प्राप्त मामार जिद्दी अनुसार देखु पापा सहित बसिकी तार खेल चलती कारण ये पापा बस कारण ये गाड़ी में ना जड़े किए दरकार पछपटे बसवाई। सो सी प्राप्त सहित एंजॉय करते। तो कछुआटा एत स्लो चलता ना तो प्राप्त को एत मजा आसना बहुत स्लो स्लो चलता। तो सी कहले कि तो बाइक आर गोटे थी ना तो से बाइक रे ही बसई दियो कारण से सेम रेट नब ताप अलग प्राइस नौ ना। तो ये प्राप्त मामा कछुआ को छाड़ी एबे पापा सागर ही बस कारण से बाइक रे भी आउ जन किए बसवा पड़ो। तो से बसवा अपेक्षा क्या आम निज लोक बस पड़े माने पिला को बेसी खुशी लगी था। मु बसिक कैमेरा एम दिजर वीडियो बनाऊँ प्राप्त देखी पड़े पापा बस पड़े तार केते खुशी मामा सबू काम कर किंतु लाडली को पापा दरकार। तो मॉल को एंट्री कला बेलू आपको देखुला ये केते गोटे सब सॉप चलता। तो प्राप्त मामा को देखिए कॉर्न खाइबा इच्छा है। तो पापा जाइए स्वीट कॉर्न आने को आ मामा ये माने
ତା ମଝିରେ ବସିକି ସେ ମଲ୍ରେ ଗୀତ ଲାଗିଥିଲା ନା, ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପଳେଇଲା ପାପା ପାଖକୁ ଏଠି ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଖାଇବାକୁ। ତ ସୁଇଟ୍ କର୍ନରେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ, ମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ମାମା ତାକୁ ହଟାଅ। ତ ଫାଇନାଲି ପ୍ରାପ୍ତୁର କର୍ନ ଆସିଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କର୍ନ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ନ ଗରମ ଅଛି। ଫିଲହାଲ ଗୋଟେ ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାମାକୁ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତାକୁ କହିଦେବା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଚାଲ। ପୁଣି ଥରେ ଆସେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଥୋଇନି, ବ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟ କାଢ଼ିଲି। ତ ଆଜି ପୁରା ସୁନା ଦୋକାନରେ ହିଁ ଦିନଟା ପଳେଇଲା, କାରଣ ସବୁ ଯାହାହେଲେ ସୁନାଟା ସେମିତି କିଣି ହେବନି, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କିଣିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟର। ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ହେଲାଣି ଏବେ 9ଟା। ତ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯଦି ଭାତ କି କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇବାର ଅଛି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ମାମା ଏଇଠି ଅନେଇଛି, ତା ପାପାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ତ ଆଜି ସକାଳର ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଲ୍, ସୁନା ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଲା। ଟାଇମ୍ ଇଏ ଜାଣିକି ଦେଇଦେଇଛି, ପାପାକୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପ୍ରାପ୍ତୁ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରାପ୍ତୁ ପାପାକୁ ଖୋଲୁନି। ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ ମଲ୍ ବୁଲି ହେଲାନି ବେଶୀ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ ଆସିଲୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।